ଆସିବ ବୋଲି କେଡ଼େ ଯତନରେ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିର କେଡ଼େ ଯତନରେ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିର ସଜେଇ ଦେଲି ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିଛି ମାଗୋ ଦେଇଥିଲ କଥା କେଉଁ ଜନମରେ ଯାଇଛି ଭୁଲି ଦେଇଥିବା କଥା ଭୁଲି ନାହଁ ତୁମେ କିଏ କହିଦେଲା ଆସୁଛ ବୋଲି ଜାଣିଛି ମାଗୋ ଦେଇଥିଲ କଥା କେଉଁ ଜନମରେ ଯାଇଛି ଭୁଲି ଦେଇଥିବା କଥା ଭୁଲି ନାହଁ ତୁମେ କିଏ କହିଦେଲା ଆସୁଛ ବୋଲି ହୃଦ ସିଂହାସନ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦ ସିଂହାସନ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ମୋ ମନ ବୀଣାରେ ତୁମରି ସଙ୍ଗୀତ ତୁମରି ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଝରେ ଅବିରତ ଏ ଶରୀର ଆଜି କେଡ଼େ ପୁଲକିତ ଚାହିଁଛି ତୁମରି ଆସିବାର ପଥ ମୋ ମନ ବୀଣାରେ ତୁମରି ସଙ୍ଗୀତ ତୁମରି ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଝରେ ଅବିରତ ଏ ଶରୀର ଆଜି କେଡ଼େ ପୁଲକିତ ଚାହିଁଛି ତୁମରି ଆସିବାର ପଥ ଆସ୍ପୃହା ଦୀପାଳି ଉଠୁଛି ମୋ ଜଳି ଆସ୍ପୃହା ଦୀପାଳି ଉଠୁଛି ମୋ ଜଳି ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି କେଡ଼େ ଯତନରେ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିର କେଡ଼େ ଯତନରେ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିର ସଜେଇ ଦେଲି ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ
ଆସିବ ବୋଲି। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅପାଙ୍କୁ କୋଉ ଭାଷାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନ। ସତରେ ଆମର ମଧୁମୟୀ ମା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ଭରସା ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। এই ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିବା, ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗକୁ ରୂପାୟିତ କରିଥିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମେ ଅପା ତ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି compromise between two lives would be necessary। ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଭିତରେ compromise କରି ରହିବାଟା ଜରୁରୀ ହିଁ ପଡେ। with the compromise a danger of contamination। ମହିଳା ହେଇଯିବାର ଗୋଟେ ବିପଦ ରହିଛି। contamination କାରଣ ମହିଳା ହବ, କୋଉଟା ଅପରିଷ୍କୃତ ହେଇଯିବ। incompleteness of the greater existence। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ ବିଜ୍ଞାନମୟ ସତ୍ତା, ସିଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମଇଳା ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧଳା ଲୁଗା ଆଉ ଗୋଟେ ମଇଳା ଲୁଗା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଧଳା ଲୁଗାଟି ମଇଳା ହେଇଯିବ। ଧଳାର ଯୋଉ ସଫାଟି ମଇଳାକୁ ମତେ ଯିବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ସହିତ ଅଜ୍ଞାନତାର ଜୀବନର ସାଲିସ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ এই compromiseଟା ଗୋଟେ danger of contamination and incompleteness ଆଣିଥାଏ। ଅପା କହୁଥିଲେ two different and incompatible principles of existence would be in the smaller life would also have its effect on the greater। କାରଣ ଯୋଉ ଲେସର ଜୀବନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ, ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ସେଇଠି ରହିବ ବହୁତ ଭିନ୍ନତା, ରହିବ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି। ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବଟି ରହିବ ସବୁବେଳେ। The smaller life would also have its effect on the greater। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନର ବଡ଼ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କାରଣ ସେଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଲ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟିଗ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି, ସାଧୁ ଚୋର ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଚୋର ସାଧୁ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସେଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ, କଣ୍ଟିଗ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ବି ରହିବ। ଆଉ it might even be questioned whether conflict and collision would not be the first rule of the relation, since the life of the ignorance that is present and active of the formidable influence of those forces of darkness, supporters of evil and violence, whose interest is to contaminate or destroy all higher light that enters into the human existence। ଆମେ এই କଥା ପଢିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆସିକି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ହୁଏ। ବହୁତ ପରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଝଗଡା ଝାଟିଟା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ, ପରିବାରରେ କଳହ, ଏଗୁଡା ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇଫ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ଏମିତି ବି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଠି ଝଗଡା ହୁଏ ସେଠି ପ୍ରେମ ଅଧିକା। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭାଇରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ବହୁତ ଜୁହାର, ତାଙ୍କ ଚାରି ଖୁରାକୁ। ଯୋଉଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଘାତ ରହିଛି ସେଠି ପ୍ରେମଟା ଅଧିକ କେମିତି ହବ? ଇମ୍ପସିବଲ। ତାମାନେ ଏଠି କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଝଗଡା ହଉଛି।
तो प्रथम विधान ही रही कि संबंधर जे द्वंद्व संघातटा कन्फ्लिक्ट एंड कोलिजन संघात कहीं हुए ना जड़े सात्विक थी जड़े राजसिक थी गुणभेद होगा तो झगड़ा हो जनकर गुण आउ जनक गुण सहित मेल हो नहीं जड़े कह मत एसी भल लगे ठंडा लगे मत बढ़िया लगे आउ जड़े कह मत ना मत भल लगे ना तमाने कौन गोटे उदाहरण स्वरूप जड़े कह मत खट्टा भल लगे आउ जड़े कह मत मीठा भल लगे गुणर पार्थक्य पुणी जदि गुण भी सामान हो दुई जन जाक माँ पिला होते सात्विक भावपन्न होते किंतु मात्रा भेद हो जड़े 80% सात्विक हेले जड़े 60% सात्विक हे तो मात्रा भेद जेहतु झगड़ा हो तेणु अविद्या द्वारा जो जीवनटी बंचुची आक्रांत होती सी तार रही अनेक अंधकार डार्कनेस से हूँ सपोर्टर्स ऑफ द एविल एंड वायलेंस एविल कहले गोटे कौन कह एविल डेविल आप जानुंट नकारात्मक शक्ति हिंसार से माने समर्थक जो वायलेंस अच्छी कोर्ट कचेरी माली मकदमा पुलिस थर्ड ये सब अनेक लोक जीवन गोटे पार्ट सब सही कम ही करती जीवन सारा दैट इज देयर हैप्पीनेस तेणु अंधकार रही तामसिकतार शक्तिर प्रचंडता रही एवं अनेक निरर्थक हिंसार शक्ति गुड़िक से समर्थन करती द्वारा कौन हुए हुज इंटरेस्ट आग्रह है इज टू कंटामिनेट संक्रमित करवा और डेस्ट्रॉय ऑल हायर लाइट अति उच्चतर ज्योति को आलोक को नष्ट करवा से गुड़ी को आक्रांत करवा दैट एंटर्स इन द ह्यूमन एक्जिस्टेंस मनुष्यर सत्ता मध्य को प्रवेश करुवा जेते उच्चतर आलोक रही सी संक्रमित करिवो बा नष्ट करि पकेइवो कहीं से परिवे ना देखंतु जड़े आजे बाजे टीवी देखिकी समय नष्ट कर खबर कागज पढ़ी आणु तणु गपुची सांगसाथी डाकी आनुची मद पानी पिउची भोजी भात कर सी भारी भल कम कर मन अच्छे किंतु आउ जड़े जदि ध्यान कर पाठ पढ़ माँ पाखे नीरव बस सी सही पार इंटॉलरेंट हम गाली कर तो गोटे सब समय नष्ट कर कौन से गुरु सी तो कौन तुम कौन साहाଯ୍य कर तुम्हें प्रैक्टिकल नुहे सब बाजी कम कर नाना धारणा गुड़िक भितर डेभलप हम तेणु एठी एन ऑपोजिशन एंड इंटॉलरेंस विरोध तो रहिबो असहिष्णुता भी रहिबो और इवन ए परसिक्यूशन ऑफ ऑल दैट इज न्यू जोटा नुआ सबु किछि को जोटा नुआ आसुथुबो नूतनत्व को से चेष्टा करियो परसिक्यूट करियो जदि नूतनत्व को ग्रहण करिवार ता पाखरे प्रकृत रही गोटे असहिष्णुता ता पाखरे रही गोटे अपोजिशन से कौन कर परसिक्यूट करिया चाहिए शास्ति दवा चाहिए परसिक्यूशन ऑफ ऑल दैट न्यू जदि आप नुआ कथाटे कहे से कह नहीं नहीं तुम सब भूल कौच तेणु नुआ कथाटे जिते आसी जगत को अंधकार शक्ति माने केते पीड़ा देइछन्ति से गालिलियो हंतु जीशुख्रीष्ट हंतु कि ये भी कहीं भी मुझे कही भी थी
ओडिशा भली माटी रे प्रचंड प्रतिभा ଶୁଭୁନି ଭାଇ, ଭାଇ ଶୁଭୁନି ମୋଟେ। ଭାଇ କିଛି ବି ଶୁଭୁନି। ଭାଇ କିଛି ଶୁଭୁନି ଭାଇ। हाँ ठीक है ଜାଣୁଛି ଯେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ବର୍ଷା ପଡୁଛି, ଥଣ୍ଡରିଂ ସିଚୁଏସନ ଅଛି ବାହାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏନିହାଉ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ତତ୍ଵଟି ଆସିବ, ଏଇ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ମାନେ, ତାମସିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କେବଳ ଯେ କରିବେ ତା ନୁହେଁ, ଅପୋଜିସନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତ ରହିଛି ଚିରକାଳ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକୁ ପର୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ, ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ। persecution of all that is new, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ସେ ନୂଆଟି କ'ଣ କରୁଛି, tries to rise above, ଯେ ନୂଆଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପୁଣି break away from the established order of human ignorance। ମଣିଷର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ରାଜତ୍ୱ ରହିଛି ମଣିଷ ପାଖରେ, ହ୍ୟୁମାନ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅର୍ଡର ରହିଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯିଏ ନୂତନତ୍ୱଟି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ପୁରାତନ ଉପରେ ଭୀଷଣ ପ୍ରହାର ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି, କେତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିଛି, established order of the human ignorance, ତାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନୂଆଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସେ victorious ବି ହେଇଯିବ, or if it is victorious, ଯଦି ସେ କୌଣସି ମତେ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବିଜୟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, an intrusion of the lower forces into it, ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତି ମାନେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ତ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବେ। ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଯଦି ବିଜୟ ଲାଭ କରା, ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୁଡ କରିଯିବେ। intrusion of the lower forces into it, ମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବେ। an acceptance by the world more dangerous than the opposition, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ସେଟା ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ, ବିପଜ୍ଜନକ ହେବ। ମୁଁ ଆମ ପାଠଚକ୍ର ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆମରି ମାନଙ୍କ କଥା। ଆମ ପିଲା କାଳେ
आम जो नुआ नुआ पाठचक्र आसता केते साइलेंस लेवल थिला खाइला बेले कि पार्टी करू नथिले पंडिचेरी आश्रम गले हजार हजार लोक खाउथिबे किछि शब्द हुए ना केही कथावार्ता करंदी किंतु आजिकल कौन हो किसी कहले भल विश्वास हो नहीं आम सब सही मनीष तो कौन है निजर बाक संयम नथिबा किछि निम्न कोटीर मनीष से माने प्रवेश करी आछन कली कजियान कथावार्ता आडू साडू नहले छाती फाटी जाओ से माने जो ग्रहण कर नहीं सेटा ही आमको भारी पड़ुछि बरं से नीरव रही पारु ना से छाड़ी पड़े जाते से एरिया को नहीं से माने ग्रहण करिसेंती किंतु आसी करूचंती कोन सेटिकार जो डेकोरम माँ जोटी रहिबे प्रभु जोटी रहिबे से तीनटी जिनिस रहिबो पीस पावर एंड साइलेंस से पीस रहे नहीं साइलेंस रहे नहीं पावर को अनुभव करियार किछि परिस्थिति न थाए कोन करिवे आपण समस्त कहीदेवे वैज्ञानिक भाव में समस्ते नीरव रुहतु किंतु लोके शुणिले तो बरं से कहे कहीं नीरव रह भगवान आमको कथा देते आम गपीबू तेणु नूतन तत्वटी जो भिक्टोरियस हुए ताकू किछि लोक इंट्रूजन करी जाती लोअर फोर्सेस रो निम्नतर शक्तिर एवं से माने एक्सेप्ट करिना से नूतन तत्वटुकू बाय द वर्ल्ड मोर डेंजरस देन इट्स अपोजिशन बरं विरोध करथिले भल थिला बाहर थिले गाली करथिले किंतु भीतर आसला परे से माने जे पवित्रता तिरु नष्ट कर दियंती तेणु भाई भणी माने अति विनम्रतार सहित दायित्वर सहित कहूछि जो अहंकारी माने पशि आछंती तांको इगोटी छाड़ू ना शेष कौन करेंगे आम डंगा को भी बुड़े देवे प्रभु से कथा लिखुंट मुझे मो कथा मु कहनी प्रभु कहते कलुषित तो करती कंटामिनेटेड कलुषित कले हाँ टिके उपाय अच्छी किंतु इन द हैंड एंड एक्सटिंक्शन शेष निर्वापन पूरा बुड़े देवे डंगा बुड़ी ही जीव सेठी अहंकारटा जेतेबेले प्रकाशित हबो मु आई एम पावरफुल अंधकार शक्तिर मु जहाँ आदेश करुचे सेटा ही पालित हबो मो भिन्न आउ के किछि जानती नहीं बा आउ कहारे किछि सेतिक अधिकार नहीं मोर ही केवल अधिकार अछि माने सेही भली विपत्तिटा आसुछि सबुठी आसी आम घर आम आलोचना कर असुविधा नहीं अनेक लोक अच्छा बड़ अथॉरिटी नहीं बोलुंट पाखे सब क्षमता गुड़िक अच्छी अरे क्षमता तो सब माँ इट इज पावर ऑफ मदर आम एति बुझीचु हे तो भूल बुझी तो भूल केमी बुझे ये तो भगवान लेखा प्रभुंर लेखा भागवती जननी समस्त शक्ति तो तमर पावर कड़ा आसीगला किंतु ये निम्न कोटीर लोक माने इंट्रूजन करिसेंती प्रवेश करिसेंती अनुप्रवेश करिसेंती से माने कौन करुछन ना विरोध करू न करी जेते ग्रहण करि नउछंती सेटा अधिक विपज्जनक होउछ एवं परिशेष रे एटा गोटे निर्वापन आड़ को चली जाउछ एक्सटिंक्शन आड़ को समूले विध्वस्त हो पड़ुछ ए लोअरिंग निम्न हो जाउछ अवनत हो जाउछ कंटामिनेशन ऑफ द न्यू प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो नूतन तत्वटी आसी से नूतन सिद्धांतटी कंटामिनेशन कलुषित हो जाउछि प्रभु लिखुचंती हैव बीन ए फ्रीक्वेंट फेनोमेनन ऑफ द पास्ट अतीत रे ये कथा केते थर घटी सारी फ्रीक्वेंट जे भी नूतन सत्य नहीं के आसी से ताको लोके गोड़े हाणी पकई कंटा पिटी देइचंती से सक्रेटिस हंतु से गालिलियो हंतु से जीशु ख्रीष्ट हंतु कि से मोहम्मद भी हंतु तेणु ये समस्त जीवन रे से गोटे सत्य
जे नूतन सत्य आसिले पुरातन ताको एई वाटर हैरान करे शेषरे किछि दिन अपाइबो तांका भितरे इंक्लूड तांकरी भितरे मिसी जो मिसी तो स्पॉइल कर दो अतीत रे सब कथा घटी छि द ऑपोजिशन माइट बी स्टिल मोर वायलेंट हो तो विरोधटा अधिक हिंस्र ही थांता हिंस्र ही पारे still more violent and a frustration might be still more likely सेठी विरोध हुए तो अधिक हिंस्र ही थांता भीषण आकार धारण कर थांता फ्रस्ट्रेशन गुड़ी को हुए तो थांता निराशा फ्रस्ट्रेशन might be still more likely अधिक परिमाण रे व्यर्थता बा निराशा गुड़ी को थाई थांता if a radical new light or a new power were to claim the earth for its heritage जेतले नूतन जगत नूतन आलोकटी एवं न्यू पावर नूतन शक्ति और नूतन ज्योति ज्योति माने ज्ञान ज्ञान और शक्ति were to claim the earth for its heritage सेमाने जदि पृथ्वीटी को निजर घर कर नहीं थांते बस सेमाने जदि संपूर्ण भाव रे एई जगत को प्रतिष्ठित कर दे थांते एई जगत रे ताले सेमाने आउरी निराश हो जिवे फ्रस्ट्रेशन हो जिवे आउरी वायलेंट हो जिवे मामा तेणु मांकर शक्ति को आमे काहे की सब बेले आवाहन करू हम भितर से शक्ति सब अछि अदिव्य शक्ति गुडी को आपण भावतन जे अन्य मान भितर अछि हम पखरे नाही आमे समान परिमाण रे अदिव्य कारण हम पखरे निश्चेतना रहिछि अचेतना रहिछि अवचेतना रहिछि एउडा ही अदिव्य प्रभु एही लाइफ डिवाइन रे चैप्टर लिखछन चैप्टर ता नाम अछि डिवाइन एंड नॉन डिवाइन आपण जाको अनडिवाइन कहती सेटा सब मोराल दृष्टिकोण जेड़ा मिछ कहथबो जेड़ा ठकुथबो सेटा सब अनडिवाइन बोले आपण भाबुतबे ते मोरालिटी सहित डिविनिटी रो किछि संबंध नाही किछि बोले किछि संबंध नाही अनडिवाइन हैला सही कथाटा जोटा निश्चेतन जोटा अचेतन जोटा अवचेतन से कारण से माने रूपांतर रो विरोधी ऑब्स्टिनेट टू चेंज से माने ऑपोजिशन टू द न्यू प्रिंसिपल सेति पई से उनको अदिव्य कह दे परियो जणे कहउछन्ती गडी दबा जणे कहउछन्ती भांगी दबा गडी दबा लोकटी जति जीती गला ताले बेसी निराशा भितर किए जाए हिंसा भितर किए जाए भांगी जाऊ बोली जी लोकटी कहिथिबो गडी जाउथवा लोक भांगी जाउथवा लोक विजय हेले एते निराश एते हिंस्र हुए नाही तेणु एमाने जे सब कथा नष्ट भ्रष्ट कर दियंता नहे जदि केबे प्रथम तत्वटी दिव्य तत्वटी क्लेम दी अर्थ फॉर इट्स हेरिटेज जदि पृथ्वी उपरे निजर उत्तराधिकार को दाबी करिवो नूतन आलोक आसीबो नूतन सामर्थ्य आसीबो ताले विरोधटी अधिक हिंस्र हबो अधिक भीषण हबो एवं सेठी निराशाटी आहुरी दिसिबो ताले हमें कोन करबा एई स्थिति रे नूतनत्व को आसिले एई विपद गुडी रहिछि सेमाने जदि ऑपोजिशन तो करिवे हिंस्र हेबे जदि न पारले ता भीतर प्रवेश करि दे गोळमाळ कर दे आ सेमाने बड़ छद्म बेसरे बोलंती दे आर माने हाईली इगोइस्टिक किंतु सेमाने कहबे आमे सो स्पिरिचुअलिस्ट एवं स्पिरिचुअल हबा स्पिरिचुअल गोटे ब्रांड नबा तांको पई भी गोटे इगो आई एम ए स्पिरिचुअल मैन मु आउटर लाइफ रे नाही मु केवल इनर लाइफ रे अछि सेति कहि बोलिबा गपी चलिबा निरंतर बी सेमानकु गोटे बड़ असुविधा रे पकई थाए सेमाने ताको चिन्हिबार किछि उपाय मु आपन कहूछि तापरे बट
it is to be supposed that the new and completer light would bring also a new and complete power. तमाने एठी विरोध हबो, हिंसा हबो, से माने एई प्रकार छलना करिवे, किंतु ता सत्वे गोटे नूतन परिपूर्णतर ज्योति, न्यू एंड कंप्लीटर लाइट वुड ब्रिंग also a new and completer power. गोटे नूतन एवं परिपूर्ण शक्ति, नूतन ज्योति नहीं आसीबो। आमाने सबुदिने नूतन ज्योति और नूतन ज्योतिर अंधकार जेते फॉर्मिडेबल हेइथौ, जेते शक्तिशाली हेइथौ, से आलोक आसिले जीव। तेणु जो नूतन ज्योति आसीबो से नूतन शक्ति को भी नहीं कि संगरे आसीबो, आपण लड़ी पारिबे। से अपोजिशन जेते पावरफुल हेले भी आपण जितिबे। मो से जितिवा लोक सब देखी, आपण को घरे जड़े किए अच्छा माँ को भल पाँच आप ज्ञाति परिजन रे दूर दूर तक कहीं भल पाती माँ को, समस्ते गाड़ी करते। वर्ष वर्ष चली आप भारी अपमान भर रही थे, समस्ते आपको पीड़ा दे, कष्ट दे, पछे आलोचना करुवे, से कहते लोकटा नष्ट होगा, आम सब के भल अच्छु, ये कौटी मेला जाऊनी, कौटे महोत्सव जाऊनी, कौटी व्रत बाहर को जगह को जाऊनी, ये कौन खाली माँ ध्यान पाठ चक्र बही पड़ुची, ये कौन करुची कौन, स्माइलिंग इज लाइफ। किंतु जदि आपण निजे दिने गोटे अनुष्ठान करेंगे आउ से भी जोग देवे, से जो नथिबो टू स्पीक आउट अगेंस्ट यू, आपण विरुद्ध रे कहया पे ये अनुभूति सब आपणकर थिबो। इट माइट नॉट बी नेसेसरी फॉर इट टू बी एंटायरली सेपरेट। तेणु आमे कौन प्रभु कहउछंती प्रथम रु जे जति नूतन आलोकटी नूतन सामर्थ्य को नहीं आसीबो, से क्षेत्र रे आमे आउ इट माइट नॉट बी नेसेसरी फॉर इट टू बी एंटायरली सेपरेट, पूर्ण भाव रे अलगा हो जिबा, अलगा नहबार विपदटी विषय आपन को आलोचना करागला, किंतु से दिन अलग हवा के दरकार नहीं, बेसी आवश्यक नहीं। Entirely separate, it might establish itself in so many isolates, and from there spread through the old life, throwing out upon it its own influences and filtrations, gaining upon it, bringing to it a help and illumination. आउ सेठी contamination जगह रे आसीबो illumination। तेणु ये अनेक आइसोलेट्स, अनेक दीपरे से नूतन आलोकटी निजको प्रतिष्ठित करिवो। सेही आस्थान गुड़िकरू से might establish itself in so many isolates and from there spread through the world life। पुराना जीवन भीतर को से सेठू ही प्रसारित हो। से सब रिलीफ सेंटर गुड़ा हूँ देखुं, नास्तिक सोसाइटी रोच, जदि कौन सी गोटे अख्यात व विख्यात गाँव रे रिलीफ सेंटर होची, सेठी 5 जन साधना करके करूछंती, गोटे विज्ञानमय चेतना रे परिणत होउछंती, से माने सेही आस्थान रु पुरातन जीवन मध्य को प्रसारित हेबे। पुरातन जीवन कहले सेही जो माने जो जगत रे अछंती, घंटी बजे कि जो माने भगवान को उठाती, माने भगवान तांको उठाती कि से माने भगवान उठाती से जानना, जो माने भगवान खाया दौरान अहंकार करते, से अहंकार कथा कहले मो माँ रागी जाए, मु केतल अहंकार कली, अहंकार तू करूनु जे किंतु तो भीतर धारणा अच्छे तू ठाकुर को खाया देलु, से धारणाटा ही अमूलक। तू कौन ठाकुर दे पारू, तू जल तू दे पारू ना दीप तू दे पारू, एवरीथिंग गॉड हैज गिवन यू। दीप सी दान करछंती, अन्न सी दान करछंती, जल सी दान करछंती, पत्र पुष्प सी दान करछंती, सब मनुष्य को देइछंती।
ଅନ୍ୟମାନେ ତ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଇଯିବେ। ଗୋଟେ ମଇଁଷିକୁ ଦେବେ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, କଣ ତାର ମାନେ କଣ? ତାର ଚେତନାଟା ନାହିଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଲେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହବ, ଖୁସି ହବ, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ ଆପ୍ରିସିଏସନ ତ ତାର ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏପରି ଗୋଟେ ଜୀବ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଯେ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଏଇଟା କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ସେ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଭଳି ଦୀପ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବର୍ଷା ଭଳି ଜଳ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପବନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ତାପ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଇଟାକୁ ନ କରିକି ସିଏ ତାର 2ଟା ନଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଜନେ କଦଳୀ କିଣିକି ଆଉ କର୍ପୂର ଧୂପ ସବୁ କିଣିକି ଦୌଡ଼ିଲା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଓଲ୍ଡ, ଏ ପୁରୁଣା କଥା। ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିବାଟା ହିଁ ନୂତନ କଥା। ତେଣୁ ଏ ନୂତନତ୍ୱଟି ତା ନିଜ ଆସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପୁରାତନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। Spread through the world life, throwing out opening its own influences and infiltrations. ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଶକ୍ତିଟି, ନୂତନ ଜ୍ୟୋତିଟି ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗେନିଂ ଓପନ୍ ଇଟ୍, ତାକୁ ଅଧିକାର କରିବ, ତାକୁ ଲାଭ କରିବ। ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଇଟ୍ ଏ ହେଲ୍ପ, ସହାୟତା ମିଳିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଫା ସୁତୁରା ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ବଳୁଛି ସେମାନେ ପାଖ ଆଖ ଗାଁକୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଅଧିକାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଅଧିକାର ମାନେ ପାୱାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଇଟ୍ ଏ ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଇଲୁମିନେସନ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦୀପନ ଦବ, ଆଲୋକାୟନ କରିବ, ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବେ, ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆମ ଉପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କାମ ହେଇପାରୁନି। କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ଯେ ପୁରାତନକୁ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେ କରୁଛୁ, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। Which a new aspiration in mankind may after a time begin to understand and welcome. ଗୋଟେ ନୂତନ ଆସ୍ପୃହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଭିତରେ ଆସିବ, ଯିଏ କାଳକ୍ରମେ ସବୁ କଥାକୁ begin to understand, ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମା ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ and welcome, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ସେଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ବୋଧେ ଆସି ସାରିଛି, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ଆମର ନଷ୍ଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି କେତେ ତିଆରି ହଉଛି, ସେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ବାସ୍ତବରେ ନଷ୍ଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, କିଛି ପୁରାତନ ପନ୍ଥୀ ଲୋକେ ନୂତନ ଧାରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି।
ଆସୁ ଏଇ କଥା ବହୁତ ଚାହିଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଗୁଡିକ ଆଣି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଓ ଡାର୍କନେସ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ପଡନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଳୁଷିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ବୁଡେଇଦେବେ। ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପଢିବା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।